से पापी मते जोर जबरदस्त बलात्कार करबा पाई चेष्टा करथिला ना हालो सेई समय रे जड़े सुंदर युवक आसी मते रक्षा कले सतरी हाँ हाँ आ तांकर रूप गुण को देखी मु तांको मने मने भल पाई बसिछि इमा सतरी तांको भल पाई बसिछ हाँ परा से किंतु मो प्रेम को ग्रहण करू नाहंती ना संग इमा ग्रहण करू नाहंती ना ना होइलो यापा कोन हिला तब कौ गुणरे कम छकिलो जे तुम प्रेम को एमती रे दूरे दउजंती ए संग हां मु तो सेई कथा किछि भी जानि पारुनी जाओ ले जाओ तुम मन टिके तांको बुझेई दवलो सेटा तो सतजी से कोठी अछंती कि से जाओ तुम पछपड़ी अछंती इमा होइलो यापा हाँ ये तो देखिबा को एते सुंदर जी कहिले जमारू भी केही भी विश्वास करिबेनी मां ए संग तुम जाओ न टिके बुझेई दबले बुझेई देबो तेबी ठीक अछिलो ताहले हमें डाकी नउछु ए भौणी हेलो ताले डाकी नवालो हेलो बचिलो ए शुणुछ आलु कौन है मो कौन है जानिच आलु कौन है आम जेमाना हाँ तुमको बहुत भल पाउछंती अच्छा तम जेमा पुणी मते भल पाउछंती हाँ जाओ तम जेमा को बुझे के कहि दियो मु तांको जमर भल पाइनी इमा आम जेमा कौन देखिबारे असुंदर की आलु तम जेमा जेते सुंदर हेले मध्य मु तम जेमा को भल पाइबी माने भल पाइबिनी ए शुणुछ वाह आमर जेमा तुमको पाउछन को भला काहे करो अनादरा भल पाई जागो पूरा बंधु विदेशी बिरा आलु तमे कौन मो जड़े अजण अचिन्हा परदेशी को देखी कहूच मो जेमा को भल पाई जाओ यह कौन ठीक अजणा अचिन्हा पुओ को देखी कहूच पाउच भल प्रेम डोरी रे मो बानी हेबिनी करनी मते जंजाल
ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ଦେଖି କହୁଛ ପାଉଛୁ ଭଲ ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେବିନି କରନି ମତେ ଜଞ୍ଜାଲ ଚାଲି ଯାଅ କରି ମୋର କଥା କେ ବୁଝି ମୋଠୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ପାଇବ ଖୋଜି ଚାଲି ଯାଅ କରି ମୋର କଥା କେ ବୁଝି ମୋଠୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ପାଇବ ଖୋଜି ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ମୁହେ ତୁମର ନାଇଁ ପାଏ ଗो ଚାଲି ଯାଅ ତମେ लो घर ଭଲ ନାଇଁ ପାଏ ଚାଲି ଯାଅ ତମେ लो घर आई जागो पूरा बांधवी दे दिया दे जागो पूरा बांधवी दे दिया ইমা হইল এই অপা ভাল পাউনাহাନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଚିପକି ଯାଉଛ ତ ସେ ପୁରା ମତେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ସତରେ हेलो ସେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲେ हेलो मछुतु नाटक रत देखुसु धामनपुर निवासी संजय धरुआ 40 टंका साई धरुआ 10 टंका रिंकू माझी 10 टंका कुना माझी 10 टंका उक्त दानदाता बंधु मानकु आम अनुष्ठान तरफ अशेष धन्यवाद जय कलाकार कला चिरदिन पाई बंचिर ଆରେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ଯଦି ମୁଁ ତମ ଜେମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବି ସତରୀ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇମା କି ଖେଳ କି ସେଇ ଖେଳର ନାଁ ହେଉଛି କବାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପଟ ରହିବ ତମେ 5 ଜଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିବି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏଇ କବାଡ଼ି ଖେଳରେ ଯଦି ତମେ ମାନେ ମୋତେ ହରେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଜେମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବି ସତରୀ ସତରୀ ଯାଅ ଏ କଥାରେ ତମ ଜେମାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଲୋ ଏ ଯେ ମା ହଇରେ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ କଣ ହେଇଛି ମ ସେ ନା ହଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କି ଖେଳ ଲୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ଖେଳଟାର ନାଁ ହେଲା କବାଡ଼ି ଖେଳ ଲୋ କବାଡ଼ି ଖେଳ ହଁ ସେଇଟା ପୁଣି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବେ ହଁ ତ ଏ ସାଙ୍ଗ ହଁ। ଏଇ ଖେଳରେ ଯଦି ଆମେ ଜିତିଗଲେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ଲୋ ଆଲୋ ଏ ଯେ ମା ହଁ ଆମେ ଯଦି ଜିତି ଯିବା ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ସେ ନା ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବି ସତୀ ଆଉ ହାରିଗଲେ ଭଲ ପାଇବିନି ଲୋ ସତରେ ହଁ ଏ ସାଙ୍ଗ ହ୍ୟାଲୋ। ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହଁ ଲୋ ହଁ କହିଦିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ହଁ ହଁ ଏ ଆମ ଯେମା ନା ହଁ ଆମ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ରାଜି ତାହେଲେ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲେ ତମେ କୋଉ ପଟେ ରହିବ